الله أكبر الله أكبر. قبل أن أختم الحديث أعطيكم نموذج لمن عظم الله. هذا النموذج في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. في زمن طاغية من الطغاة وصل به الحد أن قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ يقول الله فاستخف قومه فأطاعوه. أين ذلك الملك؟ أين قصوره؟ أين حشمه وخدمه؟ الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في قصر هذا الملك تعيش مرأة آمنت بالله بدعوة من؟ موسى عليه السلام. آمنت بالله وكتمت إيمانها، لا يعلم عن إيمانها أحد. ما وظيفتها في قصر هذا الطاغية؟ هي ماشطة لابنة فرعون، يعني تقوم بمشط شعر ابنة فرعون. في يوم من الأيام وهذه المرأة تزاول هذه المهنة سقط المشط من يدها فقالت بسم الله. سمعتها ابنة فرعون قالت لها الله أهوى أبي، الله أهوى أبي. فأبت هذه المرأة أن تعترف له بالربوبية والألوهية الكاذبة التي يدعيها، ثم وقفت موقف الإيمان قالت إنه الله ربي ورب أبوك. قالت سأخبره، قالت أخبريه. ثم انطلقت هذه الفتاة إلى عدو الله متربعا على عرشه وأخبرته بما سمعت من الماشطة فغضب، وقال المرأة تعيش في قصري وتأكل من خيري وتدعي أن لها ربا غيري. أمر بالمرأة فأحضرت. من ربك؟ قالت ربي الله. أمر بقتلها. أمر بصنع بقرة من نحاس على شكل بقرة من نحاس لا فتحة كبيرة. ومن العلماء من يقول قدر كبير سمي في الحديث بقرة أي من السعة والتبقر. ثم أشعلت تحته النيران. अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं आपके सामने उन लोगों में से एक नमूना रखना चाहता हूँ जिन्होंने अल्लाह की ताज़ीम सही मानों में की। मुस्नद अहमद में ये वाक़या मौजूद है कि फ़िरऔन के ज़माने में वो फ़िरऔन जो ये दावा करता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, और जिसने अपने मातहत लोगों को कहा था मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, कि मैं नहीं जानता कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई और माबूद हो। वो फ़िरऔन जिसने कहा था अपनी कौम को अलैसा ली मुल्कु मिस्र, क्या मेरे पास मिस्र की बादशाहत नहीं है और ये नहरें मेरे नीचे से बहती हैं। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तहकीर की और इस तरह से अपनी कौम के सामने उनके ऐब बयान करके अपनी इताअत उनसे करा ले। तो ये फ़िरऔन जो अपने वक्त का बहुत बड़ा ताबूत था, अल्लाह ताला ने एक दिन इसको हलाक कर दिया। आज उसकी बादशाहत कहाँ है? जिस बादशाहत के ऊपर नाज करते हुए वो रब होने के, इला होने के दावे कर बैठा, उसके महल्लात कहाँ हैं? कुरान करीम में आता है अन्नार युअरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, अब उनको जहन्नम की आग के ऊपर सुबह शाम पेश किया जाता है
और जब क़यामत का दिन होगा तो कहा जाएगा अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, आल फ़िरऔन को, फ़िरऔन उसके जितने भी हवारी और साथी थे उनको सख्त तरीन अजाब में दाखिल कर दो। इस ताबूत के ज़माने में एक औरत थी जो इसके घर में काम करती थी और इस फ़िरऔन की बेटी को कंघा किया करती थी। एक दिन ऐसे हुआ जब अपने ये काम कर रही थी, यानी फ़िरऔन की बेटी के बालों में कंघा कर रही थी, अचानक वो कंघा उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। तो उसने इस पर कहा बिस्मिल्लाह। तो आगे से फ़िरऔन की बेटी ने कहा कि इस अल्लाह से मुराद मेरा बाप फ़िरऔन है ना? उसने कहा नहीं, इससे मुराद तेरा बाप फ़िरऔन नहीं है, इससे मुराद वो रब है जो मेरा भी रब है और तेरे बाप का भी रब है। तो आगे से उसने कहा कि मैं अपने बाप फ़िरऔन को जाकर बता दूं। उसने कहा जाकर बता दो। तो इस बेटी ने जाकर अपने बाप को बताया कि हमारे घर में जो फुला नौकरानी है और मेरे बाल संवारने का काम करती है, वो ये कहती है कि आपके अलावा उसका कोई और रब है। तो ये ताबूत जो अपने पूरे तकब्बुर और नुखुवत के साथ अपने तख्त पर बैठा हुआ था, इसने उस अल्लाह की बंदी को हाजिर करने का हुक्म दिया। उस औरत को इसके सामने पेश किया गया और ये आगे से पूछता है कि क्या मैं तेरा रब नहीं? उसने कहा नहीं। तेरा रब कौन है? कहा कि मेरा रब वो है जो तेरा भी रब है और मेरा भी रब है। तो उसके नतीजे में इसने फिर हुक्म दिया कि एक गाय नुमा बहुत बड़ी चीज बनाई गई पीतल की, और बाज़ उलमा कहते हैं बहुत बड़ी देग बनाई गई, क्योंकि देग वसी होती है, खुली होती है, तो इस वजह से उसे हदीस में बकरा का नाम दे दिया गया। तो उसके नीचे आग जलाई गई, पीतल से बनाई गई बहुत बड़ी देग, और उसके नीचे फिर आग जलाने का फ़िरऔन ने हुक्म दिया। عندما أشعلت تحتها النيران أمر بها وبأبنائها الصغار، فأحضرت الأم وخمسة من أبنائها الصغار لا ذنب لهم. قال لها من ربك؟ قالت ربي الله. فأمر بسحب أحد أبنائها، فسحب ذلك الصغير من أمه يصرخ يبكي يتوسل بالأم. الأم تنظر إلى صغيرها ولكن عظمة الله في قلبها، فيحمل هذا الصغير ويرمى وإذا به يتمزق ويبقى عظام بالية، والأم تنظر إلى هذا المشهد والأبناء ينظرون إلى هذا المشهد الرهيب المهيب. من ربك؟ قالت ربي الله. أمر بسحب الآخر، صغير تمسك بثوب أمه يصرخ يتوسل بها، دموعها على خدها لكن عظمة الله متربعة في قلبها، ثم يحمل هذا الصغير ويرمى وإذا بعظامه تتراكم على عظام أخيه. من ربك؟ قالت ربي الله. أمر بسحب الآخر، صغير وضع يديه الصغيرة على عينيه يتوسل بالأم لعلها تشفق عليه تنظر إليه، لكن عظمة الله في قلبها، يحمل ويرمى ولحظات وينتهي. بل فعل بالرابع كما فعل بالإخوة، بقي ذلك الرضيع تحملها الأم صغير لا ذنب له. من أجل هذا الصغير بدأت الأم تتراجع للوراء، فأنطق الله صبيها آية لها قال يا أماه اقتحمي فإن نار الدنيا أهون من نار الآخرة، اقتحمي فإنك على الحق، فاقتحمت رضي الله تعالى عنها. النتيجة عندما عرج بالنبي في حادثة الإسراء والمعراج شم رائحة عطرة زكية طيبة، قال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ فأخبر جبريل أنها رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها رضي الله